grupo sa CDO City Drug Enforcement Unit di Ciudad Valencia sa pagpaguna ni Police Lieutenant Christopher Ebanez sa kabanduan ni Police Lieutenant Colonel Brian Panganibad, hipis ka pulisan di Dakbayan sa pag-abag sa Kadsot Coda City Anti-Drug Special Unit Team sa pagpanguna usab ni City Mayor o kamanduan ni City Mayor Ami Galario di Ciudad Valencia. May kasaog bypass operation particular diris may Propuno Barangay Colonia di Ciudad Valencia. Aga baga suspect si Robert Hinlayagan 30 anyos aga panigon og Gerald Mikain Hinlayagan nagapuyo usab sabay Propuno -E Barangay Colonia. Kuha gikan kanila aga usa ka sako sa terminus mga puser kung gilas pangalang Shabu, usa ka 1/2 sack usab upa og 5 ka mga sachets ginadili ka droga, usa ka cellphone ug usa ka 500 pesos bill nga bypass money aga nakuha gikan kanila mga igsoon. Og karon padayon ang ginahimo usab nga kini aga pag-inventory no sa og pagbutang og tagging para pagbutang sa mga marking og paghimuon nga inventory usab sa kini aga gikasag bypass operation dress may Propuno Barangay Colonia.